Telamura Division Committee IPFT ini Salsani Conference Committee Information Division Committee ini अवश्य प्रत्येक 3 বছর অন্তর অন্তর our committee information pleasure group 2009 ইসমি IPFT East Telamura Division Committee sini belai strong lekin kerak orne hoiteno sara tiprabo IPFT ni tipralen santanebo अनेक सांगांगै खाई बरंनि सुबा सुबाय बरंनि सामदामनि अबदान बाय सारा दिब्लाबो आइपिएफटिनि संगठन मजबूत दङ बे दिब्लालेनि आन्दोलनबो सांगांगो इनि हायना हाय टेलिसेबरो 3 বছरनि बागै केटाल कमिटि आबो खानानि बागै दिनि सालसानि प्रग्राम आरो जागाबो जों कमिटि रिकमेन्डेशन खालाय फैख्या डिभिजन कमिटिनि समायबो थांनो फैख्या अ जागाबो गुबुन पार्टिनि गुबुन बदलनि प्राय 9 family ने 28 भूटार 9 परिवार ने 28 भूटार कताल खाये जिन्हें आईपीएफटी ने बनावो आईपीएफटी ने आंदोलन आईपीएफटी ने दिप्रालेनि दाबिबो साबिलं फाइका अबनस्थिनि पार्टी ने बनाया फरे आं सात बायथाम बतंगति जिनि डीएस जनरल सेक्रेटारी ऑफ आईपीएफटी श्री बरंगनाथ शासक कुमार वर्मा बुद्धदेव वर्मा ऑफिस सेक्रेटारी जिने एडवोकेट दाउनी देव वर्मा डिविजन ने सुनील देव वर्मा श्री बीएससी चेयरमैन बरनि उपस्थिति बनो जों बरनो श्री पार्टीबो जों बरनो लाम सबै नाहारका आं अमनो कबंनानि मुसुमो सारातिफ्राव दिनैसिनि वातै नगबनि बिसिङाव फनो आइकाबा गुबुन बदल रक आइपेक्टिनो अ प्रोग्रामना सक्सेस टाउन तो नै लामा लामत्रं पारावो आइकाबा बाजार लामा का सलायफो अबप्रचार खालामो दिनै प्रग्राम हमया वातै नगबा आइनाय नाय अबप्रचार खालामनि बिसिङाव फनो दिनै नखना all kuplung ek ataro borok kuplung বিশেষ খালাইসিনি থুবর আগবে ফেলেকা আবাসিনে আগামী দিনে বাগে টিপ্রালেনি আন্দোলন টিপ্রালেনি দাবি আদায় খাইখানিব ইনে ইউথসনি ফ্রিগে অবনে চমজতমানো মোস্ট ওয়েলকাম খাयो आं पार्टीनि अंगै आंनि पार्सनेलि अंगै आं बरनो वेलकाम जानांगौ आगामी दिनाव बरनि बिसिंसे सारा टिप्राबो तेवेसिया और सुनाय মিডিয়া বন্ধুদের আজকে মূলত ত্রিবার্ষিক তেলামুরা ইস্ট ডিভিশন নতুন একটা কনফারেন্স এই কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে আমাদের তেলামুরা ইস্ট ডিভিশনে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটিতে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন রতন দেববর্মা প্রেসিডেন্ট হিসাবে, সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন পুনরায় ধনঞ্জয় রিয়াং। 51 জন মেম্বারকে নিয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি এই সুন্দর প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে অতি বাধা বৃষ্টি বা বিভিন্ন কারণে হোক অতি বাধা অতিক্রম করে আজকে বিভিন্ন আথরামুড়া এলাকার বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি থেকে এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের হল ভরা এই কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে আরও নতুন করে 9টা ফ্যামিলির 28 জন ভোটার বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি থেকে এসে আমাদের আইপিএফটিকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে তারা আমাদের পার্টিতে জয়েন করেছে। তাদেরকে আমরা আমাদের মিনিস্টার সাহেব আছেন ওনার উপস্থিতিতে, আমাদের সেন্ট্রাল এবং ডিভিশন কমিটির যে নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আমরা তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেছি, বরণ করে নিয়েছি। আর আমরা স্বাগত জানাই। আগামী আমাদের পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে তারা অ্যাক্টিভভাবে অংশগ্রহণ করে আমাদের টিপ্রালেন আন্দোলনকে আরও জোরদার করবে। ধন্যবাদ। खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा
abong kha Swarnakomal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kwbangma rangsang ni manik tubui phaikha offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagui joto lukurangno phaina bagai kopok jao Hambai. hambai